सीधासख नहीं जाऊँ ढेंकानाल भुवन को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्बोधन रखुंट भुवनेश्वर अनुष्ठित होता मत मन पकाउथिले आज आमर ए जिलार वरिष्ठ नेता जहाँ कि आम समस्ते कही था पितामह भीष्म आमर प्रिय ढेंकानाल सांसद रुद्रनारायण पाणी महादय ये उपस्थित से मन पकाउथिले जे गत वर्ष आम समस्ते यू जाई ढेंकानाल जाइकी आम ए अंचल जाई आम भुवनेश्वर जयदेव भवन रे मध्य ये उत्सव को आम महा समारोह रे पालन करिथिलु। आज मोर भी मन पड़ुछि से दिन से उत्सवर कथा आम एवं संकेत मध्य देइथिलु जे ये उत्सव को एबे आउ भुवनेश्वर रे पालन करा जिवो नाही एबे सेई वीर माटी रे तांकर जन्मस्थान रे पालन करा जिवो। आउ आज मध्य ताहा निष्पत्ति क्रमे आम सरकार निष्पत्ति नहीं समस्त ओडिया जातिर जो बरपुत्र माने सेमानंकर जन्म माटी रे ही तांकर जन्म जयंती श्रद्धांजलि सभा ये समस्त कार्यक्रम को आयोजन करिबा पई आउ आज ताहा मध्य करा जाउछि। जो महापुरुष महामनीषी माने जो माने भी बलिदान देइछंती ये समस्तंकर पई स्वतंत्र भावे आमे विभिन्न तांकर जन्मस्थान रे कार्यक्रम को पालन करूछु। उत्कल गौरवंकर जयंती तांकर जन्म माटी रे एवं गीति कवि जयदेवंकर जन्म माटी रे तांकर जयंती विप्लवी धरणीधरन जन्म माटी तांकर केन्दुझर कुसुमितार जन्म जयंती पालन करिबा ये समस्त जन्म माटी रे जयंती पालन करिबा ठीक आज वीर शहीद किशोर बाजीराउतर जन्म माटी जयंती रे जगदे आज निश्चित भाव में मु अत्यंत आनंदित। प्रथम थर पर राज्यर शासन मुख्य भावे 4.5 कोटी ओडियांकर सहित आज दिन में तांको जन्म माटी श्रद्धांजलि ज्ञापन करने सुजोग मिलू आज मु निजको धन्य मन करुछि। 1926 मसीहा आज दिन में ढेंकानाल जिला नीलकंठपुर ग्राम रे एक गरीब खंडायत परिवार रे जन्म नहीं बाजी राउत ए कथा आपण माने समस्ते मो ठारू अधिक जानी छंती। आपण माने मध्य जानी छंती पिलाटी दिनरू से निजर पिता को हरई थिले लोकंक घरे काम करी माँ पुओ दुख कष्टे तांकर जीवन को अतिबाहित करुथिले। बाजी राउत ब्राह्मणी नदी रे डंगा चलाई अन्य साधारण परिवार परी निजर जीवन अतिबाहित करिवार सेई ग्राम रे थिबा परंपरा को पालन करुथिले। सेतेबेले इंग्रेज सरकार तांको शासन प्रणाली को सहज करिबा उद्देश्य रे समग्र ओडिशा को दुई भाव रे विभक्त कर दैथिले। गोटिए हेला मोगलबंदी और आउ गोटिए हेला गड़जात अंचल भाव रे ताकू नामित करिथिले। विशेष करी ओडिशा प्रांतर पश्चिम उत्तर एवं किछि केंद्र अंश जहा कि ये ढेंकानाल मध्य एक गड़जात अंचल हिसाब रे एठिकार राजा माने इंग्रेज सरकार सहित से माने बंधुत्व स्थापन करथिले एवं बंधुत्व स्थापन जो माने इंग्रेज मान सहित करथिले जो राजा माने से माने इंग्रेज मानकर कथारे परिचालित होई प्रजा माननको अत्यंत भाव रे शोषण करबा आरंभ करि दैथिले सेमाननको बेठी मध्य खटौथिले। राज कर्मचारी मानकर ये जो दौरात्म्य लोक माने अतिष्ठ होई उठुथिले आउ समय समय गड़जात अंचल शोषण कषणर फल स्वरूप पुंजीवित असंतोष वृद्धि पाई धीरे धीरे यह विस्फोरण रूप नहीं एवं परवर्ती पर्यायर एक आंदोलन भूमिका नेबा पाई यार सूत्रधर आरंभ होता। 1937 मसीहा ढेंकानाल गड़जात राजा शंकर प्रतापंक अत्याचारी शासन विरुद्ध रे धीरे धीरे आंदोलन तीव्रतर धारण करिथिला। ढेंकानाल अनेक स्वाधीन चेता संग्रामी सहित 12 वर्षर बाजी राउत प्रजामंडल आंदोलन रे जेतेबेले प्रजामंडल आंदोलन करिया पाई निष्पत्ति नैतिला प्रजामंडल गठन हैला परे
ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 12 ବର୍ଷର ସେହି ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ। ଆଉ ସେଦିନ ଥିଲା 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 11 ତାରିଖର ସେହି କାଳରାତ୍ରି। ପ୍ରଜାମେଳି ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏବଂ ସେ ଆଦେଶରେ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଭୁବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୁଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର, ଲାଠି ପ୍ରହାର ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦମନ ଲୀଳା। ଏ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶହ ଶହ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୁଲିସକୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିକି ରାତି ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହରେ ଶତସିଂହର ବଳ, ବେକ କଟିଯାଉ ପଛେ ରାଜ ଶାସନ ଓ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ସେମାନେ ଲୁପ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶପଥ ନେଲେ। ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରିପାରି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ। ଭୁବନ ଠାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ମହାକୁମାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର, ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଘାଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଆଉ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁ ଲୋକେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଘାଟରେ ପାରି କରେଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ ନେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ କୂଳ ଉଛୁଳ ଥାଏ। ଠିକ ଆଜିର ଦିନ ପରି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆଉ ସେଦିନ ଘାଟ ଜଗିବାର ପାଳି ମଧ୍ୟ ଥିଲା 12 ବର୍ଷର ସେଇ ବାଳକ ବାଜି ରାଉତର। ହଠାତ୍ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାଉରିଆକୁ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଲେ। ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନକୁ ନେଇ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମଲ। ଏହି କବିତା କିଛି ପଂକ୍ତି ମୁଁ ଆବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଭୟ ତୁର ପୁଣି ଦେଖିଣ ତାଙ୍କରି ରୂପ, ବନ୍ଧୁକ ହାତରେ ଗୋରା ଶରୀରରେ ଅସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଦର୍ପ। ଚେତନା ପାଇଲା ବିଶ୍ୱାସ ବାନ୍ଧିଲା ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରାଇ, ଶୁଣ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ହୋଇ ସାବଧାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ଷଡ଼ ରିପୁ ମା ଅଙ୍ଗେ ବେଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଜୀବନକୁ ମୋର ହାରିଲେ ପଛେ ହାରିବି। ଧନ ପ୍ରତି ପ୍ରଲୋଭନ ନାହିଁ ମୋର ମନେ, ନ ଯିବି ତୁମର ପାଶ। ଏତେ ଶୁଣି ଶତ୍ରୁ ଅସ୍ତ୍ରେ ହୃଦୟ ଚିରି ବାଜିକୁ କରିଲେ ଶେଷ। ଏ ଯୋଉ କବିତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଂରେଜ ଆଉ ବାଜି ରାଉତ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସଂଘର୍ଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଥାରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ତାଙ୍କର କବିତାର କିଛି ପଂକ୍ତିରେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ବାଜି ରାଉତ ରୋକଠୋକ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। ମନରେ ଥିଲା ନା ପୁଲିସ ଗୁଳିର ଭୟ, ନା ଥିଲା ଗୋଲାମ ବନିବାର ସେ ମାନସିକତା।